Hello, 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 and a wonderful good morning. Hola, hola, hola y muy buenos días. So remember, the last few things we talked about had to do with the heart. Recuerda que las últimas cosas de las que hemos hablado tienen que ver con el corazón. Think, focus your heart. Piensa, enfoca tu corazón. Now he again talks about the heart. No, otra vez habla del corazón. He says, my heart overflows with joy when I think of how you demonstrated love to me by your financial support of ministry. Dice, mi corazón rebosa de alegría cuando pienso en cómo me han demostrado amor con su apoyo financiero a mi ministerio. I'm telling you, Les digo, I love the passage that's coming up me encanta el pasaje que viene, because it's talking about money, and I like to talk about money. porque habla de dinero y a mí me gusta hablar de And dinero. I tell you why. Te digo por qué. Because in my understanding, very few Christians have a true biblical view about money. Porque a mi entender muy pocos cristianos tienen un verdadero punto de vista bíblico acerca del dinero. And Paul had such a heart that was free from the love of money. That's why he could speak honestly about Y it. Pablo tenía un corazón tan libre del amor al dinero que por eso podía hablar honestamente de ello. Look what he says. Mira lo que dice. He says, my heart overflows with joy. Dice, mi corazón rebosa de alegría. I mean, that's a strong expression. Quiero decir, esa es una expresión fuerte. He doesn't just say, hey, I am happy. Él no solo dice, oye, estoy feliz. He says, no, my heart overflows with joy. No, dice, mi corazón rebosa de alegría. Why was he so excited? ¿Por qué estaba tan emocionado? When I think of how you demonstrated love to me. Cuando pienso en cómo me demostraste amor. So if somebody demonstrates love to you, of course you get excited. Así que, si alguien te demuestra amor, por supuesto que te emociona. But look what he says. Pero miren lo que dice. He says, by your financial support of my ministry. Dice, por su apoyo financiero a mi ministerio. You know, and this is something, I don't know if we can ever correct this. ¿Sabes? Y esto es algo, no sé si alguna vez podamos corregir esto. I don't know, but at least I think we have to continue to try. No lo sé, pero al menos creo que tenemos que seguir intentándolo. You know, Paul clearly told him that he was so happy that they sent him money. ¿Sabes? Pablo claramente les dijo que estaba muy feliz de que le enviaran dinero. And yet he was not after their money. Y sin embargo no estaba detrás del dinero. And throughout this next few passages, we're going to go over that. Y a lo largo de estos próximos pasajes vamos a repasar eso. And the sad thing is that although this is a biblical truth, Y lo triste es que aunque esta es una verdad bíblica, a lot of people have abused this statement from Paul by manipulating people. mucha gente ha abusado de esta declaración de Pablo manipulando a la gente. So they try to manipulate people to send them money to support the ministry. Así que tratan de manipular a la gente para que envíen el dinero para apoyar este ministerio. And over the next few days, you will find out how amazing Paul's heart was. Y a lo largo de los próximos días descubrirás cuán asombroso era el corazón de Pablo. So look at this. Así que miren esto. Was it correct to support him financially in ministry? ¿Era correcto apoyarlo financieramente en el ministerio? Of course, he explains it here. Por supuesto, él lo explica aquí. Was it correct that his heart was overflowing with joy that people sent him money ¿Era correcto que su corazón rebosara de alegría porque la gente le enviara dinero? so that he could finance his life and way of serving Jesus? ¿Para que pudiera financiar su vida y su manera de servir a Jesús? Yes, it was. Sí lo era. But Paul never used this to try to get money from people. Never. Pero Pablo nunca usó esto para tratar de obtener dinero de la gente. Nunca. His heart was so pure, which you will find out in the next few verses. Su corazón era tan puro que lo descubrirás en los próximos versículos. In fact, I'm going to jump ahead. De hecho, voy a adelantarme. When Paul said that his heart overflowed with joy, Cuando Pablo dice que su corazón desborda de gozo, when he thinks how they showed love by sending him money, cuando él piensa en cómo ellos mostraron amor al enviarle dinero, and we'll see this later, y veremos esto más adelante. his heart did not overflow with joy because he got money, Su corazón no rebosaba de alegría porque recibiera dinero, because he was so selfless porque era tan desinteresado that he cared more about what the giving did to the people than what it did to him. que le importaba más lo que le daban a la gente que lo que hacían a él. Later on, we see that he clearly had a spiritual eternal view, Más tarde vemos que claramente tenía una visión espiritual eterna and that he understood that them supporting me y entonces entendió que ellos al apoyarlo is going to be a very beautiful thing before God. iban a hacer algo muy hermoso delante de Dios. So from the whole context, we can understand Así que de todo el contexto podemos entender that he was not overflowing with joy because now he finally had money again, que él no estaba rebosando de alegría porque ahora finalmente tenía dinero de nuevo, but he was overflowing with joy because they did something good for themselves in the respect of eternity. sino que rebosaba de alegría porque habían hecho algo bueno por sí mismos de cara a la eternidad. How my heart longs that we will have apostles or whatever you call them like that. Cómo anhela mi corazón que tengamos apóstoles o como se les llame así. People who are way more concerned
about the eternal well-being of people than their own financial well-being. Personas que se preocupen más por el bienestar eterno de la gente que por su propio bienestar económico. Look what he says. Mira lo que dice. For even though you have so little, Porque aunque tienen tan poco, you still continue to help me at every opportunity. siguen ayudándome en cada oportunidad. You know, there was nothing manipulating in that statement because Paul never manipulated anybody. ¿Sabes? No había nada manipulador en la declaración porque Pablo nunca manipuló a nadie. Nothing. Nada. There was a sincere desire for them to have the richest eternal reward. Había un sincero deseo de que tuvieran la más rica recompensa eterna. So look at this. Here is also a beautiful statement of grace. Miren esto, aquí también hay una hermosa declaración de gracia. He said, even though you had very little, Él dijo, a pesar de que tenían muy poco, you still continue to help at every opportunity. todavía siguen ayudándome en cada oportunidad. Didn't Paul say to the Corinthians ¿No dijo Pablo a los corintios that the special grace that Macedonian had was like this? que la gracia especial que tenían los macedonios era así? They gave beyond their ability. Ellos dieron más allá de su capacidad. Didn't Paul say in 1 Corinthians 15 ¿No dijo Pablo en 1 Corintios 15:10? that he worked beyond his ability? Entonces trabajó más allá de su capacidad. And then he says, Y luego dice, it's not me, it's the grace. no soy yo, es la gracia. So Paul understood grace, Así que Pablo entendió la gracia, he lived grace, vivió la gracia and he taught people how to live by grace. y enseñó a la gente a cómo vivir por gracia. So now he had a group of people in Philippians, Así que ahora tenía un grupo de personas en Filipenses, in Philippi, en Filipos, who were people who lived generous even in the moments where they had little themselves. que eran personas que vivían en la generosidad incluso en los momentos en que ellos mismos tenían poco. See, generosity has to do with the heart, not with the amount of money that you have. ¿Ves? La generosidad tiene que ver con el corazón, no con la cantidad de dinero que tienes. Tomorrow we continue. Mañana continuamos.